你们喝水了吗？啊，你一会儿去买。你快点热水吧。再渴一会儿。有吗？那边有喝水。我还要去买个饮料喝。真的假的？我们去看一下贵不贵？看一眼。我们看一眼价格。哎，没写价钱吗？没写价钱。3.5刀一瓶水，你可拉倒吧。4刀，4624，4728，太贵了。30块钱一瓶水，我的天，为啥呀？超市会有这个吗？超市肯定有啊。对啊。这种东西都不要乱花钱了。哦，我想买蜂蜜。蜂蜜。这个马努卡。去超市会便宜一些吗？好吧。 This is leftover stuff from people that come back. Someone's even left a skateboard here. So when they come back, they put their leftover stuff here. You guys can take whatever you want. Oh, for free? Yeah, yeah. Oh. 胶带呢？这个胶带 OK， 胶带。纸拿呀，拿呀，拿呀，拿呀。现在我们什么东西我们都要免费的。我们这才第1天，为什么要这样？我们可以吃个 Apple 吗？免费的吧。哈哈，我这都是免费的，不要白不要。哎，你好。给您介绍房车的 Amy。Oh, Amy. 你好，帅哥。Oh, yes. My name's Amy, Amy. and I'll be taking you through your vehicle today. Thank you. You follow me? So that's 1 hour. So here we have your Maui River 6-berth camper van. Wow, the color's different. Okay. Different, just for you. Just for you. Okay? It was special to the printing. 哇，哇哦！青春的花路，青春的花路 Beautiful young,，beautiful。 样 always, man. Okay. Taking the picture. Okay. Yay! Ha ha ho ho. 哦，好高端啊！哇哦！哎呦我天！你看这小的，你能想象这个空间里面容6个人？哇，房车太好了，太喜欢在房车上睡。我跟你说，车上最好睡觉了。我就在哪儿都睡不着，在车上就太好睡了。这空间里面容6个人，可以的呀。你知道它浴室很大的。嗯？什么？蛮小的。蛮小。蛮小。